السلام عليكم ورحمة الله شباب، مرحبا بكم في هذا الفيديو. كنتمنى لكم التوفيق والنجاح في الامتحان الموحد. إذا نبدأ على بركة الله. هو آخر تمرين في هذا الامتحان. في الشكل التالي سي دائرة مركزها O. Dans la figure, on a un cercle C de centre O. A, B, C, D, M, des points appartiennent au cercle C, tel que l'angle AOB est égal à 120 degrés. Calculer la mesure de l'angle ACB, AMB, ADB en justifiant la réponse. Donc, comme rappel, on a AOB angle au centre, dont le sommet est le centre du cercle. Et angle inscrit, ACB et aussi l'angle AMB et ADB sont des angles inscrit dont le sommet appartient au cercle C. Bien. Donc, il a quand même dit deux angles inscrits qui interceptent le même arc AB. Alors, les deux angles ont la même mesure, sont isométriques. Et angle au centre avec un angle inscrit qui intercepte le même arc AB, alors l'angle au centre égale le double de l'angle inscrit. Donc الزاوية المركزية تساوي ضعف الزاوية المحيطية إذا كان يحصران نفس القوس، وزاويتان محيطيتان يحصران نفس القوس إذا لهما نفس القياس. هذا تذكير بالنسبة للدرس. إذن عندي l'angle ACB égale 1 sur 2 l'angle AOB. D'accord? Alors, l'angle ACB, donc l'angle ACB égale 1 sur 2 l'angle AOB. L'angle AOB. Alors, l'angle ACB égale 1 sur 2 fois l'angle AOB, c'est 120 degrés. Alors, l'angle ACB égale 120 divisé par 2, c'est 60 degrés. Donc, l'angle ACB est égal à 60 degrés. Deuxième question. Calculer l'angle AMB. L'angle AMD. On a AMB, on a AMP, l'angle AMP et ACB, deux angles inscrits qui interceptent le même arc AB. Le même arc AB. Alors, les deux angles sont isométriques. Ils ont la même mesure. Donc l'angle AMP égale aussi 60 degrés. Question, mesure l'angle ADB. Donc ADB. Donc, باش mesurer l'angle ADB, normalement, c'est mesurer l'angle. L'angle هذه كتساوي ليا 240. On sait que un angle plein mesure 360 degrés. Donc angle plein mesure 360 degrés. Donc l'angle AOB plus l'angle AOB égale 360 degrés. Alors, donc l'angle AOB, l'angle AOB égale 1 sur 2, pardon, c'est pas 1 sur 2, c'est 2 fois l'angle ADB. L'angle ADB. Donc, angle au centre égale le double de l'angle inscrit. D'accord? Alors, pour calculer l'angle AOB,
Donc AOB égale 360 moins AOB. وعندي AOB اللي هي 120. Donc l'angle كتساوي ليا 120. Alors AOB est égal à 360 moins 120. Donc est égal à, donc l'angle AOB égale 360 degrés moins 120. Moins 120 degrés, alors est égal à 240 degrés. Bien. Alors, l'angle ADB égale 1 sur 2 l'angle AOB. Donc, علاش كنقلب هذا لو شابو؟ لأن أي angle supérieur à 180 degrés كنقلب لو شابو. D'accord? ملي كتكون عندي هكا شابو دونك كتكون عندي لا ميزور دو لونغل انفيريور يعني اصغر من 180 درجه انفيريور دو 180 degrés. Alors est égal 1 sur 2 angle 240. Alors, tout simplement est égal à 120 degrés. Donc هذه كتساوي لي 120 degrés. Donc هذه 60 degrés. وهذه هي 60 degrés. اذا كنتمنى لكم التوفيق والنجاح. حاولوا تركزوا مزيان في الامتحان الموحد وكنتمنى لكم يعني تكونوا يعني جاهزين يعني في الامتحان. ما تكونوش يعني غاديين للامتحان مرتبكين او غاديين بدون ما تكونوا مستعدين مزيان معرفيا. وحاولوا انكم تبريباريو في هذا الاسبوع اللي بقى لكم. حاولوا تبريباريو مزيان وتعاودوا تخدموا الامتحانات السابقه. خدموهم مزيان راه تقريبا كيتعاودوا نفسهم. وبالتوفيق لكم جميعا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.